اسمي أناس عمري 10 سنوات. Je m'appelle Anas et j'ai 10 ans. Mon père est de Fès, il y est خلق né. في مدينة فاس Cependant, nous n'y habitons pas. ولكننا لا Je نقوم sais que tu le فيها. connais, il m'a parlé de toi. أعرف أنك تعرفه. Il m'a dit que tu étais un لقد vrai تكلم fassi. لي عليك. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Plus blanc que tes cheveux dorés, ne peut s'imaginer, même le blond des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche عن pas. نظري يديك. Je sais que tu es un maître. Mon père m'a dit que tu étais le seul qui puisse me dire que je suis un vrai fassi. حقيقي. C'est la première fois que je voyage seul. بفاس. Mon père me dit, tu es jeune, mais tu apprends beaucoup de حتى choses. أنا بقيت فاس. Mon destin changerait tout à coup du tout au tout. نكون فاسي. كنعرف بأنك Ma mère a peur. معلم. Même si elle ne veut pas le montrer, je le devine dans ses yeux. Moi aussi j'ai peur. Mais je dois venir te voir. Je dois faire ce voyage. Le plus vite sera le mieux. Inch'Allah. Je m'appelle Anas, je te l'ai déjà dit, et je ne veux pas que tu l'oublies. وباين على وجهها وبغياش تبين وحتى أنا خايف. السلام عليكم. السلام. مشيش المعلم محمد جلاجي؟ لا ودي مش. لا. طيب. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. اش كدير اخويا؟ كنشد ديال المعلم باش تكملش اللعبة. قال لك تشرف. ما كنعرفش. لا ما كنعرفش. معلم حبيب. وليدي لاباس بخير، الصحة لاباس، اخبار باك، امك لاباس عليها بخير، كتقرا شي شوية، على السلامة وليدي.
Ainsi commence l'initiation de Hannes au mystère de Fès. Tu vois, dit le vieux maître, dans ce four cuisent les morceaux de mosaïque. Ils cuisent une première fois là, dans le bas du four. En haut, ce sont les mosaïques déjà vernies. Les flammes brûlent des noyaux d'olive broyés, puis le feu va s'éteindre et il faudra 2 jours avant de sortir les morceaux de terre vernie et 2 jours encore pour sortir ce qui était en bas, au cœur du feu. Hannes ouvre de grands yeux et le vieil homme lui montre comment on remplit le four. Celui-ci peut contenir 10 à 12 000 pièces. Un ouvrier à l'intérieur les pose une à une, comme le ferait un maçon avec des pierres. انت كتشوف كيفاش كنعمرو الفران ديالنا بالجليج. هذاك السيد راه تيمكل هذاك السيد وهذاك تيستف وحده بوحده بحال اللي كيبني. وانت كتشوف الفران تبارك الله كيهز لنا 12000 10000 على حساب الفران واش كبير ولا صغير. من بعد كنسدو هذيك الباب وكنشعلوا العافيه والمسخير الله. وباش غادي نردو هاد التريبعات هادو خويتمات وفيهم مزيان نحطو وغادي نردو. Et Hannes, attentif, regarde le vieux maître dessiner sur une feuille blanche les motifs de la mosaïque qu'il doit créer. Tu sais, Hannes, il existe des milliers de modèles, des milliers de formes. Et Hannes rêve qu'un jour, il pourra peut-être, comme les plus expérimentés des vieux maîtres de la mosaïque, imaginer une étoile de terre vernie aux formes nouvelles. Il y a 12 siècles que les ancêtres ont introduit ce savoir-faire dans notre cité. Nous l'avons fait évoluer, mais son origine remonte à Babylone. Les apprentis, à peine plus vieux que toi, se forment d'abord à l'estampage, puis à la taille. Sais-tu pourquoi les pièces sont taillées en biseau? L'enfant hoche la tête. Pour qu'à l'assemblage, le joint entre 2 pièces soit invisible. زينوا بيك قصور وزينوا بيك مدون صوبوا بيك قبور صوبوا بيك قبور وصوبوا بيك مقاهي استافدوا منك الناس خرجي البلدان وعرفوك الناس وعرفوك اجانب ورحبوا بيك حبيبي حبيبي يا حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل ما فيك يا حبيبي حبيبي كل عمري بعيكم كل عمري يا حبيبي يا حبيبي. هذا دريهم هنا شيء براس بيبعك كتهبطو الفرن ديال الكرة سميتها الكرة. L'assemblage se fait à l'envers, pièce par pièce. Une fois que le ciment coulé sur les pièces est sec, ils peuvent retourner et découvrir la mosaïque. Zelij en arabe. Ce modèle est appelé Quatian.
Le vieux maître a emmené Hannes à la fontaine de Bab al-Ghissa, dont les mosaïques sont très anciennes. Elles ont été construites il y a 6 ou 7 siècles. C'est un travail admirable qui a résisté au temps. Fès est devenue l'une des cités arabes où l'art de la mosaïque est renommé. Ces artisans ont su perpétuer la tradition tout en améliorant les techniques de fabrication. عندي نهبطك وليدي انس غادي نشارك على مدينه فاس على وسط الدنيا. علاش؟ لان كل بلاصه وليدي فيها موجود الله كتسمى هي وسط الدنيا. Le vieux maître et l'enfant ont gravi la colline et Fès s'étend à leurs pieds. Écoute Hannes, écoute bien. Cette ville a été bâtie pierre par Moulay Idriss. Il a bâti les maisons une à une, comme l'artisan assemble ses pièces de mosaïque. La légende dit qu'il l'a construite avec une pioche en or. C'est depuis ce temps que Fès porte ce nom, Fès, la pioche. Mais depuis ce temps, la pioche en or demeure introuvable. لكن هاد النهار غادي نقلب عليه نلقاه. انت وليدي غتقلب على هاد الفاس ولكن وليدي خصك تلقاه قبل ما يطيح الظلام. واخا لا. الله يبارك فيك وليدي. السلام عليكم. عليكم السلام. واش شريت فاس؟ ديال اش الفاس؟ فاس ديال الداب باش بناو مدينة فاس. لا ما شفتش انا تاع تاخذ الثوب. الثوب ديالاش؟ ديال الجلابه. يا عم. الله يبارك فيك. يا ناسي يا ناسي انظر وليدي لقيتي داك الفاس ديال الداب اللي كتقلب عليه. مازال؟ وقلب على الله وليدي قلب على الله دابا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. زيد اش شد هنا تقلب على الفاس ديال الداب. تقلب على زوز سباتوجي. شحال فماك؟ 10 سنين. 10 سنين هو السن اللي بنى فيه مولاي إدريس الثاني مدينة فاس. انت شحال في عمرك؟ أنا في عمري 26 عام. اش كدير هنا؟
J'étudie le Coran, dit le jeune homme. Tu es dans la cour principale de la Médresa Bouaninia. C'est ici que logeaient autrefois les étudiants de la plus grande université coranique, la Qarawin. La Qarawin, dit-il, a été construite par une femme, Fatima al-Firia, il y a 12 siècles. Cette femme avait une sœur, Mariam, qui construisit l'autre grande mosquée de Fès, à l'Andalouse, de l'autre côté de l'Oued, dans la Médina. À ces mots, l'enfant est déjà prêt à reprendre sa course dans la Médina, mais l'étudiant le retient. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا. واش كاين غير القراوين الوحده اللي فاس؟ لا كاين في كل حومه كاين جامع، تمشي تلقى الجامع في فاس. واش يمكن لي نقرا في جامع القراوين؟ بيان سور يمكن لك تقرا في الجامع القرويين. جامع القرويين نقراو فيها بزاف ديال المشاهير من العالم، نقرا فيها الباب سيلفيس دو، نقرا فيها لو ليون افريكان، وقراو فيها بزاف الناس من اوروبا ومن افريقيا ومن كل القنت. هادي زوينه. هادي الجوده ديال المتحف ديال البحار دار الصلاح فيها عيطولها من احسن الاماكن الموجوده في مدينه فاس. خصني نمشي نقلب على الفاس ديال الذهب. اذا نتلاقاو انا وياك في البارح ديال مولاي ادريس. واخا الله يعاونك. Comment vais-je tenir? Comment vais-je tenir? Comment vais-je tenir? علاش كتجري؟ بغيت نلقى الفاس ديال الذهب قبل ما يتحدلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش ما عندكش واحد الفاس ديال الذهب في ديك البير؟ لا كان هنايا الفاس الذهب كان لقيتو انا.
لا السلام عليكم. اش تقلب وليدي؟ قلب على الفاس ديال الذهب. فاس ديال الذهب؟ ما اجبروش يسمى فاس ديال الذهب، ولكن الا عندك بها غرض نصوبوه. انس ماشي الداب هذاك اوليدي، هذاك غير النحاس يصوبوا به الفناير ديال الضوء، وهذاك السيد راه ما عنده ما يصوب لك. الا بغيتي فاس ديال الداب مازال خصك تقلب عليه. L'étudiant a conduit Hannes au mausolée de Moulay Idriss, le fondateur de Fès. Tout le monde sait que si l'on touche l'étoffe qui orne le tombeau en faisant un vœu, ce vœu se réalise. Hannes pense très fort en touchant le tissu. S'il te plaît, Moulay Idriss, aide-moi à retrouver la pioche en or avant la nuit. انا طاحت الظلام، خصني نمشي نقلب على الفاس ديال الذهب قبل ما يطيح الظلام. سير الله يعاون. Au loin l'horizon, la chaleur est dans l'air. Je perds la raison aux portes du désert. Voyage interminable, images imprévues, tempête de sable, le corps y est en crue. Empreinte de chameau, tout de passage, le gros du troupeau, l'oasis est un mirage. À ta belle Vala, Hamada, ta belle Vala, Pilala, ta belle Vala, Sana, ta belle Vala, Pilala. حصلت على طروفات جليج، والفاس ديال الذهب اللي كنت كنقلب عليه ما لقيتوش. درا وليدي انس، لقيتي الفاس ديال الذهب اللي تتقلب عليه؟ زيد وليدي، مأكد وليدي بين ما لقيتي والو؟ لقيت هادشي. لكن انت لقيتي هادشي تا هو راه مهم، ولكن الفاس ديال الذهب اللي كنت كنقلب عليه ما لقيتوش. وليدي اللي ما شافتهاش العين كيشوفها القلب. Hannes n'a pas trouvé la pioche. Mais ce que les yeux ne voient pas, le cœur le ressent. Hannes, la pioche est en toi. Le trésor est au cœur de chaque homme. Tu assembles ces pièces de mosaïque et c'est un peu de ta vie qui se construit. Fragments de terre, fragments de rêve, d'espoir, d'images de la ville bleue où le quotidien se mélange au sacré. دابا يمكن لك تكون راسك بحال اللي كيتكون هاد الجليجات وحيده حدا وحيده حتى كيتكون جليج. الله أكبر الله. Les voyages
sont une tentative de comprendre le monde en même temps qu'une quête de soi. أشهد أن لا إله إلا الله